السلام عليكم ورحمة الله. في هذا l'épisode هذه إن شاء الله غادي نبداو le chapitre 1 qui s'intitule Généralité sur la théorie des ensembles. Alors قبل ما نبداو نشوفوا هاد la théorie des ensembles شنو فيها، خاصنا نطرح واحد السؤال: علاش خاصنا نقراو هاد la théorie des ensembles؟ Pourquoi on doit étudier la théorie des ensembles؟ Alors, comme قلنا في l'introduction, la théorie des ensembles est un outil mathématique indispensable qui nous aidera à calculer les probabilités des différents événements. événement هو الحدث. هنا الفكرة باينة. C'est un outil mathématique اللي غادي يساعدنا باش نحسبوا les probabilités. Alors, on parle des ensembles et des sous-ensembles parce que les événements, هاد الحدث ولا هاد الأحداث اللي غادي نحسبوا ليهم la probabilité ديالهم par la suite ne sont que des ensembles ou des sous-ensembles tirés dans un autre ensemble dit de référence. بمعنى أن هذا الحدث اللي غادي نحسبوا ليه la probabilité ديالو راه ما هو إلا ensemble ولا sous-ensemble. غادي نشوفوا un exemple illustratif. Donc supposons que عندنا واحد لورن فيها 9 لي بول. 4 boules noires, 2 boules rouges, 2 boules vertes et une boule bleue. هادو كيتسموا les éléments. Il appartient à l'ensemble de référence اللي هي E. E تتكون من 9 les éléments. C'est un ensemble de référence. A, الحدث A, l'événement A, c'est un sous-ensemble inclus dans l'ensemble E. Et B aussi, c'est un sous-ensemble inclus dans l'ensemble E. Donc, هنا تيبان بأن l'événement ou les événements ne sont que des ensembles ou des sous-ensembles. Parce que les éléments اللي كاينين في ال A déjà كاينين في ال E. Et les éléments اللي كاينين في B déjà كاينين في E. دابا l'événement A tiré de boule rouge. Il est très facile نحسبوا ليه la probabilité ديالو. Le nombre des cas favorables sur le nombre des cas possibles. Le nombre des cas favorables et le nombre des cas possibles ils sont faciles à déterminer في هذه الحالة. L'événement A ou B. Comment déterminer les cas favorables et les cas possibles؟ هادشي غادي نشوفوه من بعد. Mais يقدر يكون عندنا حدث واحد آخر اللي تيجمع هاد الجوج. Par exemple A union B. A اتحاد B. أو لا A inter B. A تقاطع B. أو لا A inter A union B. أو لا A union A inter B etc. دونك إلا ما كنتيش عارف اشنا هي لا réunion أو لا l'union أو لا كتسمى aussi la réalisation totale وما عرفتيش اشنا هي l'intersection أو لا réalisation simultanée راه ما تقدرش تجاوب على هاد لي كيستيون. دونك l'objectif ديال la théorie des ensembles هو identifier les différentes relations existent entre les éléments, les ensembles, les sous-ensembles tels que les exemples اللي شفنا هنا A union B, A inter B. Ce sont des relations اللي كتجمع ما بين les sous-ensembles A et B. Ces relations اللي كيتسموا relations principales ou les relations de base, elles nous permettent par la suite de dégager un certain nombre de résultats plus complexes. بحال هادو par exemple. ندوزو دابا les principales relations ou les relations de base qui sont définies dans la théorie des ensembles. La première relation, elle est réservée seulement aux éléments. عرفنا دابا شنو هما les éléments. Par exemple E فيها des éléments هما هادو مثلا A1 A2
A3, etc., etc. Dans ce cas, on dit que AI, quel que soit هاد I, 1, 2, 3, 4, appartient à E. Donc, هذا هو الرمز ديال l'appartenance, appartient à E. هذه elle est réservée seulement aux éléments. ما نقدروش مثلا نقولوا le sous-ensemble A, il appartient à l'ensemble E. Non, ما تنقولوش هاد العبارة هذه. Donc, pour les sous-ensembles, تنقولوا inclus. هي la deuxième relation, l'inclusion. Elle est réservée pour les ensembles et les sous-ensembles. On dit que A est inclus dans E si tous les éléments de A appartiennent aussi à E. C'est-à-dire, هاد les éléments هادو اللي كاينين في A, A1, A2, A3, A4, A5, etc. كينتميو ل E. On dit que A il est inclus dans E. باش نبسطو أكتر بلي تتكون A داخل وسط E تنقولو بأن A il est inclus. وهذا هو الرمز ديال الانكلي. ما تخلطوش بين appartient و l'inclusion l'appartenance. هذا هو الرمز ديال الانكلي. تنقولو بلي A il est inclus dans E. تنقولو quel que soit AI كينتمي ل A كيف ما كان هاد l'élément كينتمي ل A AI كينتمي ل E. هذا هي لا كونديسيون باش نقولو A il est inclus dans E. Donc هذه باينة. La troisième relation, la troisième et la quatrième, au moins, ce sont des relations importantes. La troisième relation, il y a l'intersection, taqatu'. On dit que A, le sous-ensemble A et le sous-ensemble B sont en intersection s'ils peuvent se réaliser en même temps, c'est-à-dire simultanément, c'est-à-dire A et B en même temps. Tous les éléments qui font partie de A et B font partie aussi à la partie remplie. Donc l'intersection هي التقاطع ما بين de sous-ensembles. هو هذا. هاد البلاصة هذه. Donc هاد البلاصة فين ممكن يترياليزا le sous-ensemble A et le sous-ensemble B en même temps. كتسمى aussi la réalisation simultanée. Astuce. Tu peux considérer l'union, non, ماشي l'union, l'intersection, tu peux considérer l'intersection, الرمز ديالها, comme un fois, يعني la multiplication, lorsque vous travaillez les exercices afin de faciliter les choses. Donc هاد I هادي راه هي مضروبة A et B راه هي A fois B, l'intersection. La quatrième relation c'est la réunion ou l'union. كتسمى aussi la réalisation totale. On dit que le sous-ensemble A et le sous-ensemble B sont en réunion s'ils peuvent se réaliser en total. A ou B. A ou bien B. Tous les éléments qui font partie à A ou B font partie aussi à la partie remplie. Donc, les éléments اللي كاينين في A أو لا أو اللي كاينين في B sont appartiennent لهاد البلاصة كاملة اللي ملونة بلورانج. يعني بحال كنحيدو هذيك الانترسيكسيون. هاد الانترسيكسيون ما تنحسبوهاش يا من A يا من B وحده فيهم. دونك في هذه الحالة هذه ما حسبناهاش من في A. هاد A ما حسبناش فيها هاد لابارتي هذه. Bon, astuce. Tu peux considérer l'union comme un plus lorsque vous travaillez les exercices afin de faciliter les choses. Donc هاد او هذه او لا l'union او لا réunion نقدروا نعبروا بها بلس. غادي نشوفوا هاد الشيء من بعد في لي زيكزيرسيس. دونك هاد لي غولاسيون هادي اللي شفنا l'appartenance, l'inclusion, l'intersection et la réunion, surtout l'intersection et la réunion, nous permettent de dégager un certain résultat.
qu'on utilisera par la suite. Le premier résultat, c'est l'ensemble incompatible disjoint exclusif. ردوا البال مزيان. Très important. Ensemble incompatible disjoint exclusif. Ce sont des ensembles qui ne peuvent se réaliser en même temps. ما يقدروش يترياليزيو en même temps. فاش كتفكركم هذه كتفكركم في l'intersection. C'est-à-dire que l'intersection ici est vide. ما كايناش l'intersection. إلا ما كايناش l'intersection entre les sous-ensembles A et B, on dit que les sous-ensembles sont incompatibles. أو لا disjoint أو لا exclusif. A تقاطع B كيساوي مجموعة فارغة. سي A تقاطع B A inter B كيخالف مجموعة فارغة، c'est-à-dire que كاين تقاطع بحال كما شفنا قبل. On dit في هذه الحالة on dit que A et B sont compatibles، العكس ديال incompatible. أو لا indisjoint، العكس ديال disjoint. أو لا non exclusif هنا pardon. هنا non exclusif non exclusif العكس ديال exclusif. عقلوا عليهم مزيان. هاد لا compatibilité entre les sous-ensembles غتساعدنا بزاف ملي غنوصلوا لي probabilités conditionnelles. Bon, deuxième résultat, c'est le complément. Le complément noté في حالة مثلا le sous-ensemble A, on note le complément A bar. أو لا CA, le complément de A. أو لا A complément. واحد من هاد الثلاثة. D'un sous-ensemble, le complément d'un sous-ensemble A inclus dans E est constitué de tous les éléments de E sauf ceux qui appartiennent à A. يعني le complément de A bar اشنا هو tous les éléments sauf ceux qui appartiennent à A. يعني هاد لابارتي اللي ملونة بالأورانج كنحيدو غير A، العكس ديال A، لو كومبليمون ديال A. من بعد في لي probabilité غادي نشوفو كو A بار كيساوي واحد ناقص A، غادي نشوفوها من بعد. واحد سيتادير 100% كنقصو منها لا probabilité ديال A. هادشي غنشوفوه من بعد. هنا هاد A بار هذا A bar, c'est le complément de A dans le E, dans l'ensemble de référence E. Supposons que on a deux sous-ensembles بهذا الشكل هذا A, B, E. في هذه الحالة إلا بغينا نحسبو A bar خصنا نحددو A bar par rapport à quel ensemble. إلا بغينا نحسبو le complément de A dans le E راه هي هاد البلاصة كاملة بحال هنا. إلا بغينا نحسبو غير A bar dans le B, c'est-à-dire le complément de A dans le B, هي هاد البلاصة هادي. Le troisième résultat, c'est la soustraction. عملية الطرح. C'est la réalisation de l'un des ensembles ou sous-ensembles sans la réalisation de l'autre. A moins B. A moins B إلا بغينا نحسبوها تنشدو A كاملة وتنقصو منها الانترسيكسيون ديالها مع B. إلا بغينا مثلا نحسبو B moins A اش غيساوي؟ غيساوي B كاملة وتنقصو منها هاد لابارتي، يعني غتبقى غير هاد لابارتي هادي هي هادي. بون دونك هادي هي لا سوستراكسيون. نقدروا نعبروا عليها بطريقة أخرى اللي هي A تقاطع B باغ. هادي راه B باغ. A تقاطع B باغ. اشنا هي B باغ في هذه الحالة؟ B باغ هي O كاملة وتنقصو منها B، يعني B ما دخلهاش، يعني هاد البلاصة كاملة صوف هاد لي زيليمون اللي كاينين في B، هذه هي B باغ. الوغ تقاطع ديال هاد البلاصة كاملة اللي هي B باغ مع A اشنا هي هاد لابارتي هادي. فكروا فيها مزيان غتلقاوها. بون
ندوزو la différence symétrique. La différence symétrique. La différence symétrique هي نتيجة la soustraction. La soustraction de B من A اللي هي هذه et la soustraction de A من B. هنا راه قلبتهم هنا B moins A. Et la soustraction de B la soustraction de A من B. Donc la soustraction de A moins B هي هذه déjà شفناها et la soustraction de B moins A هي هذه. Donc هذه plus هذه غادي تعطينا la soustraction أو لا pardon la différence symétrique. ترمزو ليها بهذا الشكل واحد المثلث صغير A différence symétrique ديال B كتساوي A moins B اتحاد قلنا اتحاد شنو هو أو لا بلس يعني نقدروا نكونسيديريو بلس هنا A moins B plus B moins A اللي هي طريقة أخرى A تقاطع B باغ اتحاد B تقاطع A باغ اللي هي هاد البلاصة هادي ما تنحسبوش لي زانترسيكسيون. Cinquième résultat, la partition. On dit que les sous-ensembles A et B forment une partition. Ces deux conditions sont totalement vérifiées. A تقاطع B كيساوي مجموعة فارغة et A union B كيساوي E. أشنا هي la partition؟ إمتى كنقولوا A et B forment une partition؟ إلا كانوا entre parenthèses déconsomméو l'ensemble E كاملة يعني ما كاينش شي فراغ هنا بحال ما هنا مثلا في هذه الحالة est-ce que A et B forment une partition؟ la réponse est non. علاش؟ حيت كاينين دي زيليمون هنا ما داخلين لا في A لا في B. هنا لا هنا A et B elles forment une partition حيت ما كاينينش دي زيليمون اللي ما داخلين لا في A لا في B ما كاينينش. Donc A et B elles forment une partition. مي كاين اتخو كونديسيون هذا القضيه اللي هضرنا عليها دابا ما كاينينش لي زيليمون راه هو هاد لا كونديسيون A union B كيساوي E كامله A اتحاد B كيساوي E كامله ما كاينش شي حاجه اخرى. لا دوزيام كونديسيون خاص هاد A et B ما يكونوش تيتقاطعوا يعني التقاطع ديالهم كيساوي مجموعه فارغه بحال هكا بحال هاد الحاله هادي A et B ما كيتقاطعوش و A union B كيساوي E. ندوزو واحد ليكزامبل نشوفو فيه هاد الشيء اللي شفنا كامل ونوضحوه اكثر. Donc on cherche un code PIN. Le code PIN est composé seulement des chiffres. هادي باينه لو كود PIN تيتكون من الارقام. دونك الا كان لو كود PIN تيتكون من الارقام l'ensemble de référence E اشنو غيكون فيها؟ نزيدو هنا صفر يكونوا فيها الأرقام اللي هما يا صفر واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود ما كايناش شي حاجة أخرى الأرقام هما اللي كاينين. دونك لونسومبل أو لونسومبل دو ريفيرونس أو تتكون من هاد لي زيليمون هادو. إلا بغينا نحسبو مثلا الكاردينال دو أو في هاد الحالة الكاردينال دو أو شحال كيساوي؟ واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعود 10 كيساوي 10. Dorénavant, le cardinal شنو هو؟ c'est rien que le nombre ديال les éléments اللي كاينين في l'ensemble أو لا sous-ensemble. عقلوا عليها. هنا غنديرو لو بروميير كا هنا دوزيام كا. Le premier cas maintenant, on sait précédemment que le code PIN est composé de deux chiffres pairs et de deux autres impairs. Déjà عارفين بلي هاد le code PIN تتكون من جوج أعداد فردية وجوج أعداد زوجية. فهاد الحالة on peut utiliser les sous-ensembles suivants. A فيها غير الأعداد الزوجية و B فيها غير الأعداد الفردية. Le cardinal de A هنا شحال كيساوي؟ Le cardinal de A شحال كيساوي؟ كيساوي 5. لو كاردينال دو بي شحال كيساوي؟ كيساوي حتى هو 5. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية on sait précédemment que les deux chiffres sont pairs et les deux chiffres sont impairs plus واحد لا كونديسيون أخرى اللي هي هاد لو كود بين il est composé seulement des chiffres supérieurs à 2.
يعني ما فيه لا 0 لا 1 لا 2 تنحيدهم بالحساب. دونك غادي يبقى اون بو اوتيليزي في هذه الحاله لي سوز انسومبل سويفون. ا تنحيدو منها صفر وجوج حيت ما كاينش في الكود تيبقى لي 4 6 8. و بي تنحيدو منها واحد حيت ما كاينش في الكود تيبقى لي 3 5 7 9. هنا لو كاردينال دو ا كيساوي 3 لو كاردينال دو بي كيساوي 4. مزيان. l'appartenance la relation الاولى l'appartenance هنا on dit que في هذه الحالة مثلا هاد لي زيليمون سوا صفر ولا جوج ولا 4 il appartient à A. 1 2 3 etc. il appartient à E. donc هذه باينة ما فيهاش مشكل. l'inclusion في هذه الحالة est-ce qu'on peut dire que A il est inclus dans E؟ oui حيت هاد الأرقام كاملين اللي كاينين هنا كاينين في l'ensemble de référence E. إلا لقيت شي رقم هنا ما دخلش في l'ensemble de référence E ما نقدرش نقول que A il est inclus dans E. bon ندوزو l'intersection. est-ce qu'on peut dire في هذه الحالة que A et B sont en intersection؟ la réponse est non. حيت امتى تنقولوا que A et B sont en intersection؟ إلا كانوا عندهم des éléments مشتركين. واش كاينين هنا des éléments اللي في A وكاينين في B en même temps؟ c'est-à-dire que wesh A et B ils peuvent se réaliser en même temps? La réponse est non. donc on peut dire que A inter B هنا كيساوي اش كيساوي مجموعة فارغة. في هذه الحالة A inter B كيساوي مجموعة فارغة. ندوزو لا réunion. A union B شحال كيساوي في هذه الحالة؟ A union B شحال كيساوي هاد لي زيليمون كاملين ونزيدو عليهم هاد لي زيليمون كاملين. دونك غنخرجو في l'ensemble de référence E. دونك A union B هنا كيساوي l'ensemble de référence E. هنا A union B شحال كيساوي 3 4 5 6 7 8 9. ما كيساويش E. علاش؟ حيت اصلا صفر وواحد وجوج ما داخلين لا في الأ لا في البي وداخلين في الأو. دونك A اتحاد بي ما كيساويش O كيساوي هادو بلس هادو. ندوزو لا compatibilité. est-ce qu'on peut dire في هذه الحالة que A et B sont incompatibles؟ واش في هذه الحالة واش A et B sont compatibles ولا incompatibles؟ ils sont incompatibles. حيت امتى كنقولوا compatible؟ الا كان التقاطع كيخالف مجموعة فارغة. هنا التقاطع كيساوي مجموعة فارغة. A et B sont incompatibles. ils sont disjoints, ils sont exclusifs. في هذه الحالة la même chose ما عندناش تقاطع بيناتهم. donc ils sont incompatibles, ils sont disjoints, ils sont exclusifs. le complément. في هذه الحالة هذه le complément de A dans le E شحال كيساوي A bar. شحال كيساوي A bar في هذه الحالة؟ يعني tous les éléments de E sauf qui appartient à A. tous les éléments de E sauf qui appartient à A. donc اش غيبقى ليا؟ غيبقى ليا 1 3 5 7 9. autrement dit A bar في هذه الحالة راه كيساوي B. هاد الحالة A bar le complément de A dans le E شحال كيساوي؟ tous les éléments de E sauf qui appartient à A. donc في هاد الحالة هادي A bar شحال كيساوي؟ كيساوي les éléments de E وتنحيدو منهم 4 6 8. دونك يبقى ليا 0 1 2 3 4 ما كايناش 5 6 ما كايناش 7 8 ما كايناش 9. هذه هي A bar في هذه الحالة هذه. ندوزو لا soustraction. لا soustraction A moins B في هذه الحالة A moins B شحال كيساوي؟ اشنو قلنا لا soustraction؟ la soustraction هي la réalisation de A sans la réalisation
دو بي. بمعنى آخر تناخدو أ كاملة وتنقصو منها لانترسيكسيون ديالها مع بي. دونك بيسكو لانترسيكسيون عندنا هنا كتساوي مجموعة فارغة، دونك أ موان بي شحال غادي يساوي؟ غيساوي ليا أ. ولكن كون كان عندي ان إليمون مثلا مشترك ما بين أ و بي غادي خصنا نقصوه، ما غاديش هاد أ موان بي ما غاديش تساوي أ، غتساوي أوتخ شوز. أ موان بي في هاد الحالة أ موان بي لا ميم شوز. أ موان بي ما عندناش تقاطع ما بين أ و بي، دونك أ موان بي غادي تساوي ليا أ اللي هي 4 6 8. ندوزو لا ديفيرونس سيميتريك. أ في هاد الحالة هادي، في هاد الحالة لا ديفيرونس سيميتريك أ ديفيرونس سيميتريك مع بي شحال كيساوي؟ les éléments, tous les éléments de A et tous les éléments de B sauf les éléments ديال l'intersection. يعني l'intersection هذوك les éléments المشتركين ما بين A و B تيتحيدوا من الحساب. واش عندنا شي élément مشترك هنا؟ شي élément commun ما كاينش. Donc A inter donc la différence symétrique de A et B كيساوي اش؟ كيساوي E في هذه الحالة، حيت ما عنديش لانترسيكسيون الشرط الأول، و غادي نلقى من بعد كو A et B forment une partition. داكشي علاش A différence symétrique de A et B تساوي E. ولكن في هذه الحالة غادي نلقاو autre chose. A la différence symétrique بين A و B شحال كيساوي في هذه الحالة؟ كيساوي tous les éléments de A et tous les éléments de B وتنقصو منهم les éléments communs، يعني les éléments l'intersection. ما كايناش l'intersection، دونك غيبقى ليا A la différence symétrique غيبقى ليا les éléments tous les éléments de A et tous les éléments de B. ما غاديش نقول هنا E حيت كاينين دي زيليمون ما داخلين لا في الأ لا في البي اللي هما يا صفر واحد اي جوج. دونك غيبقى ليا 4 6 8 3 5 7 9 فقط. دونك هادشي اللي غيكون. ندوزو لا بارتيسيون. Est-ce qu'on peut dire ici que A et B forment une partition? La réponse est oui. علاش؟ لأن A les conditions ديال لا بارتيسيون شنو هما؟ A اتحاد B خاص يساوي ليا E، و A تقاطع B خاص يساوي ليا مجموعة فارغة. A union B واش كيساوي E في هذه الحالة؟ وي كيساوي E. A تقاطع B كيساوي مجموعة فارغة في هذه الحالة؟ وي كيساوي مجموعة فارغة. دونك on peut dire في هذه الحالة، في هذا لو كا on peut dire que A et B forment une partition. ندوزو الحالة الثانية. Est-ce qu'on peut dire ici que A et B forment une partition? La réponse est non. علاش؟ لأن les deux conditions ما كيتحقوش. A union B هنا واش كيساوي E؟ La réponse est non. علاش؟ حيت كاينين دي زيليمون ما داخلين لا في الأ لا في البي ولكن داخلين في الأو اللي هما يا صفر واحد جوج. دونك هاد الشرط ما كاينش، يخالف أو. الشرط الثاني أ تقاطع بي كيتحقق، ولكن خاص يتحققوا هاد الشروط بجوج باش يمكن لنا نقولو كو A et B forment une partition. En plus de ces résultats اللي شفنا دابا نقدروا نخرجوا d'autres résultats mathématiques اللي غادي نستعملو ديريكتومون. دونك هاد لي résultats اللي غنشوفو دابا apprendre par cœur، خاصكم تحفظوهم، تفهموهم وتحفظوهم. Alors le premier résultat A union B راه هي B union A، ما كاينش مشكل الا قلبناهم. A تقاطع B راه هي B تقاطع A، سي لا ميم شوز، ما كاينش مشكل. A union ensemble vide، A اتحاد مجموعة فارغة، بحال قلتي A تتحد مع زيرو مع والو، دونك اش غيساوي؟ غيساوي اوتوماتيكمون A. A union E، مع العلم أن هاد A il est inclus dans E، دونك A كاينة وسط E، إلا درنا اتحاد هاد A مع E اش غيساوي؟ غيساوي بيان سور E.
A تقاطع l'ensemble vide. A intègre l'ensemble vide. L'ensemble vide ما فيها والو donc تقاطع غادي يكون l'ensemble vide. A intègre E. مع العلم أن A il est inclus dans E. donc A كاينة وسط E. هذيك E و A فين تيتقاطعو bien sûr تيتقاطعو في A حيت كاينة وسطها. C intègre A union B. هنا غادي نرجعو للقضية اللي قلت لكم ديال بلس و فوا ملتيبليكاسيون. دونك في هاد الحالة هادي نقدروا نشرو بشكل عادي ولكن نديرو في دماغنا كو تقاطع راه هو مضروبة فوا اي اونيون راه هو بلس. دونك الا نشرنا بطريقة عادية غادي نحصلو على سي تقاطع ا هي هادي يعني سي فوا ا بلس اللي هي اونيون سي انتر بي. La même chose ici, C union A inter B. إلا نشرنا غادي نحصلو على C union A أو لا A union C inter C union B. Un autre résultat, A union B bar هاد A union B كلها bar كتساوي A bar انتر بي بار. الوغ الا كانت عندي هاد لا بار وبغيت نحيدها يعني نقسمها ما بين ا و بي، الا لقيت اونيون تنقلبها انتر و الا لقيت انتر تنقلبها اونيون. دونك داكشي اللي درنا هنا قسمنا لا بار ديجا كاينه هنا اونيون غادي نرجعوها انتر ونديرو ا بار بي بار. اوترو ريزولتا ا انتر بي بار. دونك إلا بغينا نحيدو هاد لابار غادي نديرو أ بار شنو أونيون بي بار حيت عندي هنا لانترسيكسيون غادي نردها أونيون. هاد لي دو ديغنيي ريزولتا كيتسمى لي لوا دو مورغان. لي لوا دو مورغان أو لا تيوري دو مورغان. دونك نتمناو أنكم فهمتوا هاد الشرح هذا. ما تنساوش تبارطاجيو مع الزملاء ديالكم وان شاء الله نتلاقاو في ليبيزود 3 اللي غادي نشوفوا فيها دي زيكزيرسيس على هاد لو شابيتر ديال لا تيوري دي زونسومبل. السلام عليكم ورحمة الله.